He said, I will not leave you guys as orphans. I will send you a helper. The baby that will be born. His name is Emmanuel. To leave this moment in the hands of God and to ask the Lord to speak to us. Seigneur, parle-nous, Père éternel. Parle à ton peuple, ô Père. Nous sommes assoiffés de toi, Seigneur. Assoiffés de toi, tendre Père, parle-nous, Seigneur, au travers ton roi. Éternel Dieu, nous avions assoiffé, Seigneur, assoiffé de ta présence. Qu'est-ce qui est impossible à toi, Père éternel? Si à l'aube ménopause, éternel Dieu, tu as donné, Seigneur Isaac, à Sarah. Qu'est-ce qui est impossible, au Dieu que nous servons, ô Père? Sans qualification, tendre Père, tu as fait de David roi en Israël. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans un pays étranger, Seigneur, en Égypte, l'homme qu'on appelle Joseph a été établi le 10e de la nation, oh Dieu. Lui qui avait un passé bizarre, emprisonné. Seigneur, rien n'est impossible à toi, Père. Nous voulons t'écouter, Seigneur, parle à ton peuple. Nos cœurs assoiffés de toi, Seigneur. Et tu as envoyé ta parole, ô Père, dans leur détresse. Seigneur Jésus, nous avions besoin de toi. Parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Utilise ton serviteur puissamment. Nous remettons à l'obéissance, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneur. Au milieu de nous, Seigneur, parle-nous. Nous sommes assoiffés de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire acclamer notre reconnaissance? Merci de m'accueillir pour la Jésus.
rôle ya amen. Amen. Amen ça va pas pour la dimension de dit. Ni vous répondre amen et ça va dans ndenge yo ça dit tout recevoir yango. Est-ce que vous pouvez dire sur le roi de Wamaboko? Sur le tombo na après midi na lelo. Avant tout nga gotie na biso, tondi to yamba. Na basali na Nzambe bazana kati na biso esika oyo. Ozamba pamboli na présence na bango. Baya ensemble tout qui n'a pas pu Nzambe. Amen. Tozo yamba prophète na biso. Papa na biso Ambroise tango azotelema. Tozo yamba ye tozo betela le roi de Wamaboko. Na temaboko wana tozo betela ngo Can you clap for the servants of God? Can you clap for the servants of God? Blessing, God bless you. We are welcoming the servants of God. Pastor John is ready. As he stepped, can you clap more hands for Jesus? And God bless you for your presence. We are now welcome Pastor Ben in the house. Can we clap our hands for Jesus? He's with his wife. Can we welcome you? Can we welcome you guys? Hallelujah. Can we clap our hands for Jesus? Hallelujah. Amen. You don't even dance like that. May God bless you. Amen. Amen. C'est vrai, nous sommes ensemble tous les apôtres de Bisso Serge. We are welcoming Apostle Serge. Those who are used to coming on Friday, we left for them to do the work of God. Hallelujah. Amen. He preaches us a lot on Friday. But today the Holy Spirit pushed us to do Sunday. What we get on Friday, he's going to be interpreted by Pastor John. When Apostle John comes forward, can we honor the servants of God by clapping our hands? Can we clap our hands for Jesus? Alléluia. Quelqu'un dans la joie aujourd'hui? Are you very happy this afternoon here? Je prie au nom de Jésus. I'm going to pray in the name of Jesus. Merci. We thank you. Parce que tu as permis dans la vie que je puisse être parmi He allowed me to be amongst the chosen to preach the word of God, to speak to your people. C'est-à-dire que je ne puisse pas apparaître. I mean the people. Toi, si tu puisses apparaître parce que tu parles mieux que les I autres. hear more people. Parle pour que ton peuple soit édifié. Speak for your people. Raison pour laquelle tu m'as envoyé The ici. reason why I'm here. Tu nous as donné le mandat d'édifier You ton have peuple. given us the mandate Qu'il to soit edify édifié, your people, papa. to edify. Et je m'en vais éternel de te parler l'autorité et le pouvoir que tu m'as By donné. the authority and the power Renverser tout pouvoir de l'ennemi éternel de overthrow the power of the Il ne va devil. pas confesser ta seigneurie That confess pendant ce your bon moment. in the name Au of nom Jesus. de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Si on peut se mettre. We may have a seat. Alléluia. Oui, nous avons pas été à l'église. Not just Je pense que ceux qui anybody. viennent ici le vendredi, Those who are coming every Friday, bah, il y a Bingaï. they know me well. Et je ne suis pas aussi moi à Libanda. I'm not an Je suis outsider. depuis 2013. I'm here since 2015. Alléluia. Amen. Je suis depuis 2013. I'm here since Quand vous arrivez 2015. en Kuna, When we're still based on sound, pasteur de Pierrot. I was with my pastor Pierre. Alors que papa le dit non, His father said, nous allons à Moto. you need to be Si together. je suis aujourd'hui ce que je suis, If I am today what I am, nous avons le monde Zambé. it's been a lot of Nous God tenons à pasteur Pi. through our pastor Perry. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous voulons partager un thème intitulé Vivre pour le Seigneur. We want to share the word of God with the topic say, or live for God. A pour sous-thème On the topic, l'impact de la foi. the impact of faith. Alléluia. Amen. Papa, je te dis une fois de plus merci. I thank you one more time. Parce que cher, ma vie, c'est dans n'importe qui. All is not given to anybody. Il y a la mort, The reason il y a there, la vie the reason life dans la chair. on the altar. Vraiment,
Que Dieu te bénisse. May Almighty God bless you. Vraiment, je ne vais pas aussi oublier ma collègue Nana et le ministre qui sont ici présents. Je vois les pasteurs Serge. Je vois Maman Michel. Je vois l'évangéliste. J'oublie les noms, je connais, mais j'oublie les noms. Papa Moïse aussi m'a raté. Et je dis aussi merci à mon frère le pasteur Ben. Et je dis merci aussi à Bishop Atutu. Parce que les hommes sont venus écouter la parole de Dieu. Ils ne sont pas venus écouter une personne que je suis. Dans les paroles, il y a des querelles. Mais dans la parole de Dieu, il y a la vie. Alléluia. C'est Christ qui peut nous donner la vie. Parce que si nous vivons pour le Seigneur. Alléluia. Nous allons lire la Bible. We're going to read the Word of God. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 18. In the book of Luke 18, verset 8. verse 8. Et encore Luc chapitre 17. Luke 17, verset 5. verse 5. Je lis au nom de Jésus. I'm going to read the word in the name of Jesus. Je vous l'ai dit, il fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? 17, verset 5. 17, verse 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Parole du Seigneur. Here is the word of God. You may have a seat. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in nous the sommes en Lord, train de parler sur un sous-thème intitulé l'impact de la foi. I'm talking about a topic. Pourquoi est-ce que nous sommes dans l'impact de la foi? Why am I talking about it? Quand vous tenez au sur la foi, When we're talking about a faith, d'après la définition haute dans la Bible, according to the definition of the Bible, dans Hébreux chapitre 11 verset 1, Hebrews 11:1, la foi est une ferme assurance des choses is strong espérées, faith about things that we do hope, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. a demonstration to things that we cannot see. Mais aujourd'hui, je vais tirer quelque chose I want to talk about par rapport à ce que Jésus-Christ avait dit. according to what Jesus said. Dans le verset que nous venons de lire, From where we are reading now, Luc 18 verset 8, Luke 18, là verse Jésus-Christ 8, est en train de parler à ses Jesus disciples. said to his disciples, Il leur pose la question. ask a Il question. dit He ceci, said, est-ce que lorsque je serai de retour, when I will be back, est-ce que je vais trouver la foi? am I going to see faith? Pourquoi est-ce que Jésus a dit accent sur la foi? Why there is an action by faith? Il pouvait aussi vous dire, You can ask a question, or after talking about it, est-ce que ceux qui n'ont pas if Jesus came, na ukuta bandako am I going to see houses? na ukuta bakonta mba Am I going to find et il a posé la better? question, That is a question. trouverai-je la foi? Am I going to see faith? Alléluia. Alors dans le deuxième verset, In the verse, nous voyons les apôtres apostles, baso lobelo pour préparer Yesu. they were talking something to Jesus. Bah il dit Yesu, They said, augmente-nous la foi. increase faith. Alors pourquoi ça? Why that? Dans un ministère apostolique, amen, amen. This is an apostle ministry. Dans un verset béni, I've got a lot of verses, trop de versets, a lot of verses that I got juste pour nous édifier, just to edify you. pour nous édifier. Just to Alléluia. edify I and you. Quand nous avons la Bible, When we're reading the Bible, là nous voulons comprendre pourquoi est-ce que les apôtres ont posé la question. We wanna Mais understand- on demandé à Jésus-Christ we de don't understand why la foi. disciples ask questions about faith. Jésus-Christ Jesus Christ a dit accent et ma casse sur la foi. has excellent margin faith. Il y a un verset dans la Bible tout le temps souvent. There is a verse in the Bible, Dans Luc chapitre dans l'eau, Luke 22, 22, à partir du verset 31. from verse 31. Écoutez bien. Listen well. Jésus-Christ est en train de parler à ses He disciples. has spoken to his Il disciples. dit à Simon, He said to il Simon, dit Simon, Simon, les diables venaient te réclamer the devil may pour claim te cribler just to claim you comme le froment. as the prophet. Mais j'ai prié pour But toi. I pray for you. Et nous, qu'on se estime mon témoin. Why it touched my heart, Ami, pour que ta foi so that your vaille faith, point. may the faith may not be taken away. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit quelque chose d'autre. He hasn't said Mais nothing il a else. mis l'accent sur la foi. Only action by faith. Jésus-Christ n'a pas protégé son corps. He had to protect his Il n'a pas body. protégé non plus l'esprit de That Simon. did protect spirit Il of n'a même Simon. pas protégé l'âme de Simon. He had Mais il a dit à the soul Simon, of Simon.
J'ai prié pour toi. I pray for you. Pour que ta foi For your ne faith défaille. may not go Pour away. que ton dimanayo So that your faith éclate. may not fall down. Pourquoi on est kaka foi? Why only faith? Alléluia. Amen. Pourquoi on est kaka foi? Why just the faith? Il y a beaucoup de questions là yatuni. That's why the questions. Tamuna bozo. When I will come back, Ukuta konde. am I gonna find Mais je faith? vais te dire quelque chose. I will tell you Je something. vais te choquer maintenant. À savoir que le diable ne combat pas tout ce que tu possèdes. Devil that command all Pour that que le you have. diable puisse avoir accès dans ta vie, For the devil to il va combattre ta foi. you will fight against your Sans la faith. foi, Without la faith, Bible dit dans Hébreux chapitre 11, the Bible verset 6, says 11, Oh. 11:6. or, sans la foi, Without faith, il est it impossible. is impossible. Or, lorsqu'on parle de l'impossible, When we talk about c'est-à-dire il y a l'impossibilité, there is an on ne peut pas impossibility. changer la We situation. cannot change Donc, situations. sans la foi, Without il est faith, impossible. it's d'être impossible agréable to be à Dieu. agreeable to God. Et si Kabitumba ya Satan est bandu. We fight of the devil's side. Le diable ne peut jamais te permettre d'avoir la foi. Devil cannot allow you to have Parce que faith. si tu as la foi, When you have faith, ça la you permet. will never come close by. La foi, Faith c'est le centre des miracles. is a miracle center. Celui qui n'a pas la foi If you don't have ne verra faith, jamais le miracle dans sa you will vie. never see. Le miracle ne peut jamais intervenir sans la foi. No matter what, miracle cannot be over there. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la foi, If you don't have faith, tu peux prier du matin au soir. you can pray morning to night. Il n'y aura pas de réponse. The world will not C'est pourquoi reply. vous voyez, That is why you see. lorsque vous voyez les gens ne viennent pas à l'église, When you see people not come to ce the n'est pas de leur church, propre it's volonté. not a problem. C'est de la volonté du diable. It's the will of the devil. Pourquoi? Why? Qu'est-ce que la Bible nous dit? What the Bible says. La foi vient de ce qu'on entend. That comes from what we are Et ce hearing. qu'on entend What we hear vient de la parole de comes Dieu. from the word of C'est God. pourquoi le diable ferme la porte. Il ne veut pas que tu viennes entrer. Parce qu'il y a une question qui est au côté. If you enter, Au Kolongaï. you will overcome him. Alléluia. Amen. Tant que tu vas ensemble, When you et cette parole va augmenter ta foi will increase your et faith. qu'on permette de y That aider will à allow him côté la carte to enter in your life. Sans la foi, Without il faith, est impossible it's de impossible lui être agréable. to please him. Bien aimé dans le Seigneur, Beloved the il y a besoin Lord. de la Bible, besoin de tous à la sorte. That's why the Bible Don't says veiller. you must be very Donc careful. veillez. You must watch Parce que out. ceux qui diable à côté de la foi, The devil enter in your faith. à te détruire. He will destroy you. Vous voyez, on est dans le maranakati à Do you foi. know what brought devil to the faith? Pour la détruire foi, na yo, Destroy your faith. à vous même la sur doute. He will bring doubt. Tous autant la Bible. Est-ce qu'il y a pas de lecteurs ici? Oh, Are there people to read the word of God here? Ok, maman, aux autant que la Bible sur Jacques chapitre 1. You read the Bible, the book of James 1. Jacques chapitre 1, James 1 pendant la verset 5. from verse 5. Pour te comprendre, So that we should understand. lorsque foi est mouton, When the faith of the human ils ont la doute. he sit down. Est-ce que prière n'est pas ma bonne comme Can God listen to his prayer? Jacques chapitre 1, verset 6. Pendant la 6 à 7. Nous lisons, mais qu'il l'a demandé avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Vous voyez maintenant, le diable The devil. a voulu vous présenter au doute. He will come and Par rapport à une shout situation, oh, il y a son prière qui through the Par situation rapport à of l'autre, prayer. oh, il y a son They Seigneur have qui been asking to le God. diable connaît la Bible. The devil knows what the Bible. A voulu la doute. He will bring Parce down. que, ah, bah, il dit ça. Here we say, Par la Bible, il dit ça. the Bible says, Ah, tu as aussi. when we are Tu asking, as un mot d'akondima. we ask with faith. Alors, ceux qui te doute, If we doubt d'akondima na biso, with our faith, tokomi lokola mbonge ya mai. we become like overflowing well. Alors, mutu wana oyo azosenga aza na kondima te aza na doute. If you're asking without Ce n'est pas faith, moi. it's not C'est me. la Bible qui dit, It's the Bible saying, à s'imaginer te, don't imagine. à vous vélo comment You il will a receive what you are asking to God. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous verrez Jésus-Christ And à you sa see Marie et Jesus Marthe. saying, Mary Martha, N'est-ce pas que je vous avais dit, as I said, si tu crois, if you believe, tu verras la gloire de you Dieu. shall see the glory of La God. gloire de The Dieu glory of est God vendue na kati ya kondima. is
sincerely Si tu ne crois pas, if you don't même believe, si au beau takati, even if you bakoko don't liya believe, bakoko makulu, the man, baprophète bakoko the prophet prophétiser. can prophesy. Les gens peuvent dire de n'importe Can quoi. say no matter Je what. te dis bien aimé. I'm telling Batu you, bakoki même kolota. people can Que even okomi pray. na zé. You will become Mais si tu n'as pregnant. pas la foi, It's going to fail. tu n'auras pas la gloire. They will be not Parce que glory. quand moi ça va takati sur la suicide, To be a barren, ils allaient gloire pour la vie. it's a Alors glory lorsque for tu God. doutes, If you doubt, sache-le bien que oh well, okozelo you komuko. will never receive anything. C'est pourquoi le diable combat notre That's foi. why the devil Le fights diable our ne faith. combat pas ta maison. That fight your house. Que le diable a détruit ndaku na yo, The devil to destroy your akoye house. na yo tout. He will bring down. Alléluia. Nous sommes dans les derniers jours. We are in the end La time. Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 4 The Bible verset says 1. in the book of 1 Timothy, Beaucoup dans les derniers temps a lot of in the last abandonneront la time, they foi will forsake their faith et s'attacheront and they will be attached à des esprits séducteurs to the, et à des spirit doctrines de démons. and the doctrine of the devil. C'est le moment qui est au commis Nicolas. This is the wild time. Omoni mon pepo est qui n'a qu'à tamboko. This is the overblowing Et wind. quoi ici batu kondi malama. A lot of people that faith are down. Obosani eloko ekosa na kata Afrique du You Sud. forgot what you can do. Obosani oyo baki kokanisa. You forgot your thought. Tala batu mususu bazoki na Congo. See other people back in the DRC. I don't see their respect. Ezalaki na baprogramme na bango te. Just not in their program. Baperte kondima. They lose faith. Babosani bangomba bakendaki. They forgot their mouth. Que Seigneur Lord, na mboka oyo in this country, okopambola I ngai. will break Mpe back. nzambe ayokaki. And God listen to the prayer. Dieu attend God is listening mpo apambola yo. to bless you. Mais ntango mopepe ye When the winds come, olobi te oyo balingi biso te I want to see this country again. operde foi. You lose your faith. Mais le diable The devil akotumisa kaka foi na yo. will disturb your faith. Soki atungisi foi na yo, After disturbing alors your ke ya faith, kokota na tina yo. thereby you will Parce que break your life. komba eza kaka moko. There is only one purpose. Komba eza kondima na yo. His fight is only one, your faith. Yango ozomona Bible ezobisa biso na Marc chapitre That's why the 16. Bible says in the book of Mark Soki 16, 16 na 17. from 16 and 17, Bible ezoloba the boye. Bible says, Voici les miracles see miracles qui accompagneront which will accompany ceux qui auront cru. those who will believe. Laisse-moi te dire, Let me tell you même this. si bateli au pancarte ya séminaire, Miracle is the et non guérison miracle, It is the healed miracles. nakoyebisa yo I will tell you. ekokokisama te soki That ezala will fini. never be fulfilled if you don't have a faith. Si tu n'as pas la foi, If you don't have faith, même si even if on prophétise sur toi, prophesies on you, cela ne va pas arriver. there is nothing. Il faut avoir la foi. You need a faith. Foi est absente. Faith is the Il y center a miracle ya vie ya moto. of miracles of human being. Alléluia. Amen. nakopesa exemple moko I'm bien going to aimé. give you an example. Daniel Shadrach Abednego Meshach Shadrach, Meshach, and Abednego. bazalaki devant épreuve ya foi. They were right before a Bah, test ils of sont faith. They said, ndenge boza awa as you are here, soki bogumbameli ekeko oyo if te you don't burn down in front of the status, okokota na fournaise ardente. they will send you in the burning oyebi furnace. réponse na bango, Do you know their answers? ils ont dit ceci: They said, oh roi, oh king, nous n'avons pas besoin de te répondre we maintenant, don't need to answer you now, mais yo yeba kaka but you have to know, tokogumbamela bango we are not going to bow. ata na kati ya moto. Even if in the oyebi ke fire, nzambe na biso we akotika know biso that te. God will never La foi c'est lose. une confiance absolue Our faith is an absolute trust oyo mutu apesi epa nzambe na that ye. you give it to your Lorsque heart. tu as la foi, If you have faith, okoki même koloba likambo sikoyo you can even say something now, ekokokisama and na that shall be fulfilled. tozoperdre parce que toza na foi te. We lose because we don't have a faith. Bon nombre de gens n'ont pas de A foi. lot of people lose faith. Même des hommes de Dieu perdent. Even men of God are losing faith. Ils esika oyo diable atelemeli. When the devil stand by, Alors les apôtres comprennent qui yango apostles understand voilà that. augmente nous la foi. Increase our faith. Parce que esika oyo bitumba etelemi. We fight standing by. Bitumba etelemi na mosala na yo. Standing by your word. Bitumba etelemi na foi na yo. Fighting your family. Avec kota na mosala na yo, Before entering your word, abandi na kobundisa foi na yo. they fight Soki against babundisi your foi na faith. yo, After your faith, mosala okoki bakolonga yo. the world Sans la foi. overcomes you. Without faith, Il est impossible it is impossible de lui être agréable. to be around. Pourquoi le diable ferme la porte? That's what the devil Watu told waliyoka you. yote. No, you to be listening. Sabe mutu azoyoka nzambe You te. know, the people that
doesn't listen Soit to c'est God, quand vous embêtez. if you don't listen to God, Même prière n'a rien à even his praise, God doesn't listen to them. Alléluia. Amen. La Bible dit celui qui ne tourne son oreille pour ne pas écouter la The Bible vérité, says the one who turns his ears not to listen to the sa truth, prière même est une abomination. even his praise is an abomination. Parce que tu n'as pas crié à une You personne. pray, you live in somebody, On dit mais Yesu te. you don't believe in Christ. Okombo de la ndenge. How can you pray? Prière nous a marqué. Your praise just like Nous some savons combattre laws notre foi. before God is testing faith. Avec nous, nous savons combattre le plus grand de choses. Not fighting something else. Il y a bien aimé. That is why, Là, on va avoir foi en we Christ. need to have faith in Christ. Il y a des raisons. There are reasons Il y why. a des raisons. There are reasons why. Parce que lorsque tu as foi en Christ, When you have faith in Christ, ta vie est sauvée. your life is saved. Pourquoi? Why? Romains chapitre 10, verset 4. Romans 4:10. La Bible dit, The Bible says, car Christ est la fin de la loi. Christ is the business of faith. Pour tous ceux qui croient. Whoever believed, Malédiction sur la ndangai, toujours la naïo. curse is falling you on I. Ceux qui ont dit, mais Yesu, If you believe in Christ, comme Christ est la fin de la loi. as the Christ is the end of Malédiction the est law, tombée. curse cannot follow you. Alléluia. Amen. Oh, nyo sozo tumisa yo. Whatsoever is Oh, telling nyo sozo you, tumisa nga. whatsoever is telling Soki me, kaka na ndimeli Christ. if I believe in Christ, Lokola Christ azali fin ya loi. as the Lord is the end of law, Alléluia. Lokola Christ aza fin ya loi. Christ is the end of law, Nani eza na malédiction moko te kotelema there liboso is na no nga. case standing before me. Parce que la Bible dit The ceci. Bible says, Ceux qui sont en Christ those who are in Christ, sont devenus des nouvelles they are the créatures. new creatures. Alléluia. Amen. Il n'y a même pas aussi de condamnation pour la bango. There is no condemnation for Donc them. nous avons raison. We have the right Il y a cause de la foi et par to Christ. have faith in Parce que Christ. lorsqu'on a foi en Christ, Christ, fait ce qu'on sait, ça est whatsoever possible. we ask is possible. Alléluia. Amen. La Bible dit tout ce que vous demanderez avec foi, With faith, croyez l'avoir reçu. believe that you have received it. C'est-à-dire, foi est un centre et un miracle. Faith is the center of miracles. Lorsque nous, comme tout le monde est à la foi, When we pray for people, ceux qui n'ont pas la foi, if I dès faith, que nous trouvons la foi, and that person doesn't have faith, miracle est acté. then there is no miracle. Il faut ça la côté. You need to have faith. Alléluia. Amen. Il y a une fois, la Bible. Sometimes something fear me. Moi, je suis dans qui est déjà avant. That woman was already here Avant Christ a comme bébé. before Christ reaching her. Il faut tout comme un niveau là. We need to reach that level. Avant de nanda kunaye. He stays alone. She stays alone. Elle a été abandonnée. She has been abandoned. Mais tu sais, ni n'a pas connu ce que pour ça Who is that doctor approaching her? la femme l'avait une situation vraiment nous t'avons pour ça She has been having a rise Mais Israël n'attend wana. in that time in Israel. Moi je suis dans makila. A bleeding woman. C'est une situation impie. It's impure. Avec une impureté au battement It was pure. People don't Bogo approach aussi her. manaye lutu mon côté. You can't stop it. Bogo aussi manaye pour mon côté. So it bind together. Alors c'était une malédiction vraiment impossible. It was an impossible Mais curse. lorsqu'elle a crié seulement, When she believed, alors si je puis toucher if I can only les touch, fils, oui, pourquoi prière n'a pas raison qu'à la présenter? you know why your prayers are like a stumbling Parce que block. nous autres comment la dimension We don't émotionnelle. reach the level of that woman. Alléluia. Amen. Nous sommes dit local à Thomas. We need to be like Thomas. C'est-à-dire tout le monde a dit We need to see first avant ton dimanche. before we believe. Alléluia. Amen. Tout le monde We need to avant ton see dimanche. before we Écoutez la believe. réponse de Jésus-Christ Listen to à the Thomas. answer of the day. Jean God 29. to David. Jean 20, 29. Or Jésus John s'achève. 11, Alors tu 29. m'appelles Seigneur You are calling me Lord. Seigneur. Lord. Parce que tu m'as vu. Because you saw me. Et celui qui croit. Believe. I mean, help to the one seated in the Hallelujah. sea. Amen. Mais tout ce que tu es en train de chercher, Whatsoever you are seeking for, ça là n'a connu mon besoin. have faith that you will receive them. Alléluia. Amen. Ça là n'a connu mon besoin. Have faith that you will. Lorsque tu crois seulement, When you only believe, au comment le besoin? you're just going to have them. Foi. Faith Et qu'on sauve quand il mourra. that you will not save only alone. Maman est qu'on prier dans l'église. Mother can pray here. Même si Bala va quelque part. Even if Même si papa a empêché ça dans le salon. husband is a trial, Mais qu'on dit ma maman. faith of your of Na carte woman église. in this church. Et qu'on sauve celui qui est mort. That's how
allow somebody else. Il y a momoni ba prisonnier il y a prison on a tuni Paul Silas. And the leaders of the prison asked Paul and Silas, what can I do? He said, crois au Seigneur Jésus. believe to Lord Jesus Tu Christ. seras sauvé. You shall be saved. Toi et You ta femme. and your family. Toi tu es ici. You are Si here. quelque chose est arrivé à ta femme, What happens si to quelque you? chose est arrivé à ton mari, Something will happen si to quelque chose est arrivé à tes enfants, pendant que toi tu es ici, As you are here, il y a encore matin, you come here parce qu'on y met Jésus. you believe in Jesus. Nothing will happen to them. Parce que tu as crié en Jésus. You believe in Christ. Alléluia. Lorsqu'on croit, When we believe, un miracle est bâti. miracles started. Ce qu'on y met, If you believe, nous sommes comme possible. everything becomes possible. La foi, Faith. ils ont le coup de baso pour les amis. Fight Ce qu'on dit qu'il y a si ma foi là, If you leave the devil to touch your faith, beaucoup perdre la guerre. you will lose the battle. Il y a un Gilles chapitre 1. That's why George Verset 3. 1, verse 3, Il veut dire the Bible says, Gilles a fait sa conseil. George giving Alors il faut combattre pour la foi. fight for our faith. A dit nous sommes combattre pour la banda. He didn't say to fight Il for faut our combattre pour notre foi. fight for our Et faith. une fois que nous avions réussi, lorsque nous avions réussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Lord Jesus Christ. alors il faut combattre pour Let la us fight for our faith. Alléluia. Amen. Nous devons combattre pour We notre need foi. to fight for our Il y a une faith. raison. There are reasons why. Maman Tangela Gilles chapitre 1 verset 4. Tu as raison au Gilles d'attirer nous autres combattre pour la foi. We have to know the reason why during this time we should fight for our faith. Gilles chapitre 1. George 1, verse. Nous lisons Juge chapitre 1, le 4e verset. Judas monta et Non, l'Éternel. j'ai dit Gilles. Ils ont la carte, ils ont la carte numéro chapitre 1. Bon, je lis. Jude chapitre 1, le 4e verset. Yeah. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est la raison pour laquelle That's the reason Gilles why nous a demandé de combattre pour notre foi. fight for our faith. Parce qu'il s'est déjà glissé dans l'église The reason fix in the church, des faux pasteurs, the affect des faux prophètes, des gens qui viennent te parler de l'argent, they are talking about the money. mais ils ne parlent pas des choses They qui sont don't difficiles. speak about things which Ils are te parlent de very miracles, useful. oublie que les miracles, They ça are peut se talking about compliquer lorsqu'il y a la miracles foi. can be only accomplished when there is a faith. On ne peut pas te parler de miracles sans la They foi. cannot speak about miracles C'est la without faith. foi. Il y a moins de robots à miracle. Faith and bold Il y a moins de miracles. choses. That's what John said. J'ai appelé ce conseil. Jude ask, give us some Alors, il faut advice. combattre pour la foi. We need to fight for our faith. Parce que ça, déjà, bateau, c'est église ça. There are people already slide Alléluia. their faith. Au moins, on a mutu, à outil, You Congo. will see somebody coming from Congo. La Congo, ça, qui n'a, je ne sais pas, comment il monde. I just don't know it was Ça va comme il y a ici, là, il faut pas attendre. so when reaching hard, trying to make international report, Premier évangéliste, he became an evangelist. fondé l'église. He opened the church. Message exact. There is no message. Alléluia. Amen. Ça dit, il y a moi, j'ai avec sa mission. That's what Jude said. Ton combattre pour la Let us fight for our faith. Ton combattre pour la foi. Let's fight for our Parce faith. que lorsqu'on combat pour When we la foi, fight for the faith, le diable a son espace. the devil doesn't live in space. Tu demandes quelque chose à Dieu. You ask something to God Sans la patience. without patience. Si tu demandes avec foi, If you ask with faith, sans la patience. be patient. Parce que Dieu God a des raisons. has the reason why. Ou elle est coupée sur le bois. He doesn't want to give you fix in the Tant right que ça va time. vous misango. Maybe something is delayed. Pourquoi ça vous misango? Why? Because he knows. Ayebi ko senga ki. He knows that you need us. Et Pierre chapitre 3 verset 9. 2 Peter 2 verse 3 and 9. La Bible dit ceci. The Bible says this. L'Éternel, Lord, le Seigneur, the Lord Jesus tarde pas pour l'accomplissement de sa parole. does delay to accomplish his Mais à promise. cause de la yo comme à la foi. But it's waiting for you to have faith. Parce que ce qu'on a connu, If you have faith, ce qui nous a pas sur l'eau, if God has given you, vous voyez pas vous protéger. you will know how to Mais protect. ce qu'on a connu, If you don't have faith, vous voyez pas y boire. they will come and steal Pour for quand you. nous avons besoin de pour ça. That's why God still needs you. God still needs Et que biso, us. tout comme ça connu.
Paul said, when he reached the end of his race, he said, I have fought a good fight, mais je garde but I kept faith. C'est ce que je te demande That's what aujourd'hui. I'm asking you today. De garder ta foi. Keep your faith. Toutes les situations sont des caractères All beaucoup. situations in this country, Si tu as la foi en if you have Jésus-Christ, faith in Christ, et que ça le comment. that will never fail. Parce que la Bible dit, The Bible says, l'Éternel te gardera de tout the mal. Lord of L'Éternel te protégera. Parce que tu as crié en Dieu. Because you believe in God. Lorsqu'on croit en Dieu, When we believe in les God, impossibles deviennent possibles. the impossible becomes possible. Parce qu'il est le Dieu aux possibilités Because illimitées. it's God of the Rien ne peut lui empêcher de faire du bien. Nothing can stop God and get good for you. Alléluia. Amen. Les diables combattent notre foi. Who can fight our faith? Foi na yo kusekusa mtu. Your faith can raise people from death. Foi sekusaka. Faith can raise. Jairus, lui qui était un pasteur comme notre pasteur fils. Just was a person. C'est lui qui était le visionnaire de l'église. He was the. Mais j'ai trouvé que sa fille était malade. His life was sick. Ma collègue n'est pas qui peut m'aider. His colleagues not close to him. Alors il dit non, je vais aller voir le maître. So wanna see it. Ses collègues disent non, moi on a beaucoup His foi. colleagues say the child Alors il get dit non, moi there. je vais aller I voir le want to maître. see the master. Mais lorsque Jairus s'est approché When du Seigneur, Jairus faced the Lord, en son lui d'un Seigneur, he spoken with the Lord. le Seigneur lui a dit je viens chez toi. The Lord said, I will come back to you. Dans nzela na bango, By their way, bakutani na femme à la perte du sang. they met the bleeding woman, Yesu asilisi makambo na ye. and the Lord Jesus Christ finished it. Ntango bazwi nzela mpo bakontinue, When they continued their way, baye kokutana na bato oyo batelemaki les ennemis de la foi. they met the enemies of faith. Oh, Jairus kolomane na ndako. Jairus believing Alobaki je God, vais voir le I maître. want to see the Parce master. que dans la kondima, I have et faith. maître Master, akobikisa mwana na ndako. for him a child. Alléluia. Amen. Alors ntango bali kozonga When returning back home, ensemble na maître, together with the master, l'ennemi a foi baye. the enemies of faith, Jairus Jairus, cesse d'importuner le maître. said, stop being troubling the Tika master. kotumisa maître. Stop troubling the master. Parce que mwana na yasa akufi. Because your child is already dead. Moi j'aime la foi bien aimée. I have faith. Eso foi sekusaka. Faith is good. Écoutez ce que Jésus-Christ a dit. Listen to what Jesus Il dit said. ce que ma Bible dit ça tout He est. didn't say 23 Alors crois words. seulement. He said only believe. Et puis tout le monde a pas parlé de crois I'm telling you, seulement. only today Tout est believe. possible. Everything's Ouais, possible. puis sur les autres à croire seulement. Your tears. Oh, yo sengi, muto sengi avant de douter. Si tu dis tu pour celui-là, lorsque tu t'es réveillé le matin, c'est celui-là qui t'a fait réveiller. C'est pourquoi il dit que nous vivons pour lui. We are living for God. Lorsque nous vivons pour le Seigneur, Live the Lord. rien n'est impossible. Nothing is impossible. Le Seigneur dit à Jairus, Lord said to Jairus, crois seulement. believe. Crois seulement. Only believe. Mais le second dit seulement. Only believe. Nous sommes changés. Everything will change. Nous qui avons payé na yo. Your devil aside you. Nous qui sommes libérés. If you only believe, On dit que on a la zone 5. you believe what I'm asking, Il faut payer ça belanga. that shall be given to me. À tout ça dans ce He will never approach to you. Parce que la Bible dit, Because the Bible says, ni de nous ne vit pour lui-même. nothing for us to live for Si himself. nous vivons, If we nous vivons believe, pour le we Seigneur. live for the Alors, Lord. lorsque moi je vis pour le If I Seigneur, live for the Lord, il which can qui peut empêcher celui que Christ est en train de protéger. what God is protecting. La Bible dit Dieu est pour moi qui sera contre. If God is for me, who's going to be against me? Bazobundisa foi na ngai. They are fighting against my faith. Bazobundisa foi na ngai. They are fighting your faith. Mais ntango nazalaki nano na libala te, When I was not married, mais nazomona neti na kobota. I saw like I want to. Let me tell you Vous savez, something. lorsque les personnes dans un couple national, You know, when two people are still in the fiancé, fiancé a confirmé te. which is not well confirmed, Boboti na bino. you get back. I mean, you give one to children. Diable abundisa na couple na te. The devil doesn't fight against that couple. Bosala programme libala. Do a program for marriage. Bosala ka programme libala. Just start doing program for marriage. Diable abundisa. You will see how the devil fights against you. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a les garabinons des officialités. He doesn't want people things to are official. Le diable n'aime pas les choses officielles. The devil is Le diable against aime official things. les officiels. Things which are not officials. Programme ozali kosala. The program that you've been doing, Oyo ezalaki ya kobombama.
which was silent. Ce qui a diable a continué. If the devil enter on the Oui, devil, c'est qu'on dit. all your faith is going to be full. Il faut tourner le malade. We need to stay. Parce que qu'on dit malangana yo. Your faith, Et qu'on dit que c'est même tout le monde qui a la. that will help even people out of your family. Alléluia. Amen. Bino zoloba. Kondiba. Faith Et dit que ça comme malade. can even heal people who are sick. So qu'on a la kondiba. If you have faith, Okomona ba makama malade. you shall see good things. J'ai dit à l'église, so qu'on a la foi. I'm telling the church, if you don't have faith, Donc on a ngana ko de so foi. I will borrow you my faith. So que ça. If it act, Ozomise. you will take it. Le bénéfice. Je parle la connaissance des causes. I'm talking about something. Moi, je suis un homme de foi. I'm a man of faith. N'a pas la foi. I live by faith. Il faut te vivre la foi, We monsieur. need to live faith, all of us. Christ ne va pas venir chercher ce que tu as. Christ will never come and Ne see viendra pas non plus prendre tout ce que tu possèdes dans la banque. never come and take whatever you have in the Il bank. a besoin de ta foi. You need your faith. Il y a toutes nos questions. There is a question. Dans le moment où on When I will return back, I see faith. Soko soko ti doute ne loko so pas If la you doubt about what Go I sing and do not ask anymore. Gosenga ngote. Do not ask anymore. Parce que soko so so te doute na yo. If you doubt, Nyoso gosenga. now whatever you ask Et ko kukisa mate. shall not be fulfilled. La Bible dit The Bible says, tout ce que vous demanderez à mon nom. everything that you will ask in my name. Est-ce que au mitu na rate on nazo senga na kuma eso pesa matendo. Do you ask questions? So what am I asking in the name of Jesus? Tane to santo sambela. Listen how we are praying. Seigneur, Lord, bénis-moi. bless me. J'ai besoin d'acheter oyo na lingi. I need to buy what I need. Tant kako bimi. When you are out, Wabi est-ce que prier mon sali? this prayer that you made, Est-ce que ndamba yoki yango? God did He listen to it? Il faut se poser question. Once you ask yourself a question, Il est comme ça société. nothing will be. Ya bozo mona. That's why you see Prière na biso. our prayers Biso umela. are delayed. Toza lokola mutu oyo. Bazo tuna ye balobi na ye nani abikisi yo. Let us be just like people who in Alobi mutu the abikisi ngai. they want to help me. Soki bino bobengi ye ndoki. If you call him a witch, Boloba bo bokoki koloba. stop whatsoever Mpona you ngai can. yebi. By myself, I know. Nazalaki aveugle. I was blind, Lelo na moni. and today I can see. La foi. Faith. Eza monde abata maboma. It's a world of foolishness. Alléluia. Eza monde abata It's a maboma. world of foolishness. Bozo balobi ke ngane na zao. As you see me here, Na kobala. I want to get married, Bozo tala mbongo te. but you don't have money. Monde abata maboma. World of Maboma kati na Yesu. in Christ. Yango moto lobi la foi. That's why we say faith. Totie nanu définition na biso ya Let us put côté. our meaning aside. Biso moko faut te la foi c'est une confiance We absolue. need to know Une confiance inébranlable. trust in Oyo understanding. moto akoki kobuka ngo te. You cannot Ata balobi non. whatsoever you can say. Tala bazobisa batie mpena fournaise en temps. They put a Balobi burning soki fire. kaka bolingi te If we bokokota na kati. try, we're gonna throw it Yango in. balobi toyebi. With this sin, we know. Ata bomati No bokiti. matter what you do, Aotika biso te. we will never abandon Naweza us. mutu moko na boko I'm lelo. gonna tell somebody to do something. Ata babundisi foi na yo. Even if they fight your faith, Nzambe akotika yo. God will never forsake you. Nzambe akotika yo te. God will never forsake you. Parce que yebi ke He knows that. sans la foi Without faith, bomoi na yo kozala bomoi moko oyo si ekufa. your life will be stand down. Parce que nzambe aza nzambe akoma consommateur ya bafoi na biso. God and our God is our consumer of our faith. Sans la foi Without faith, oyo nyonso tozosenga ekopesama whatever te. we can ask, that shall not be given. diable akoya kotalisa yo eglize oyo tala ezaka na nsima. The devil will show the church, look, you always stay baeglize behind. wana ezaka na nsima. That church which is behind. omonaka te paster pi alekaka ere nyonso. To see Pastor P passing by, eloko nini osala what can he do? tina bakrie o paster pi You didn't believe in Pastor P. ondimeli nzambe. You believe in
Le pasteur Pi. Pastor P. Azala pour le qui s'appelle nous baptiste la salle. He there to fulfill. Azala pour le édifier Christ. To edify us. C'est que le pasteur Pi n'a pas. What Pastor P does not have, Nous avons Nazara. God has it. Vous savez pourquoi? Do you know why? La Bible dit dans Ésaïe 44 Bible says verset Isaiah 26. 44 verse 6. Verset 26. Verse 26, sorry. Dieu God est derrière la parole de ses is serviteurs. behind his word. Si tu crois, If you believe, la bénédiction pasteur Pierre a prononcé. blessings Pastor P Tu dis, pronounced. papa, il n'y a qu'un de Moussa. Pastor, when I go work, Dis juste un mot pour moi. just to say a word for me. Ce qu'on a condamné. If you believe, Parce qu'il est la bouche autorisée de he Dieu. is the authorized Et mouth of ça doit God. That shall aller be fulfilled. Parce que Dieu God est derrière la parole de ses is serviteurs behind the pour word accomplir is ce qu'il va to be prédire ses fulfilled. serviteurs. Et tant que serviteur de Dieu, ceux qui ont lobby, If you say the word, tant va continuer solité. God will never leave him Tant down. va continuer solité. God will let him C'est make ce sure. qu'il y a yon dima. You need to believe. Il y a un moment de Bible Zoloba. That's what the Bible Il y a des says. Chroniques chapitre 20 verset 20. Chronicle 20. Bible Jésus Soboy. The Bible says, Croire à Dieu, believe in God, tu seras fermé. you shall be strengthened. Mais à son serviteur, And by his servant, tu réussiras. you will be successful. Alléluia. Amen. Dieu ne reste pas derrière la maison. God doesn't listen. Oh non, je suis là d'entendre que notre pasteur achète une jet. You expect your pastor to buy a jet. Dans la maison, pasteur va attendre la Mercedes. I want to see pastors driving Benz, Le pasteur qui roule avec le Mercedes. driving fancy cars. En nous guère, c'est l'ombre et onction. A beggar already removed money on Audi. Alléluia. Mais le pasteur a outil manda kazaka na chemise à part. But our pastor coming from elsewhere there only with the shirt. Car il t'en va pas le camoner comme He ça. will say a word and you'll have to Parce que change. la Bible nous dit The ceci. Bible says this. Dieu God utilise des choses viles use the things pour confondre les sages des to choses. confuse the Car wise aujourd'hui, c'est la dépendance, papa. Oh, voilà, vous avez la bénédiction de la grâce. man to bring La bénédiction de Dieu, the blessings of God. c'est une confusion pour les païens. It's for the pagans. Ceux qui ne croient pas en Christ. Those who don't believe in God. Bénédiction dans les âges du bon pour la grâce. Blessings of God is just the luck. Dans le monde, Marina Marthe Mazoloba. Mary Mouth said, Si tu étais là, if you had been there, notre frère, our brother could have died. avec Sibamo, He said to them, même à ta seconde. even now, Alléluia. amen. On me dit foi d'ailleurs. You see your faith, Et vous aurez ça là-bas. it will take you back to life. Parce que ça là pour sa foi d'ailleurs. Because this is God need your faith. Ça l'exercice sur le moment là qu'à doute. Exercise, remove doubt. Faut bien vous témoigner. You will come and testify here. Vous allez poser un témoignage. Do you need testimony? Foi est la source d'un témoignage. Faith is the source of your testimony. Foi est la source d'un témoignage. Faith is the source of your testimony. Nathalie Soyo, la femme à la perte de sang. Let me show you faith of the Foi faith. oyo yazalaki nango. She has a faith. Tanga bimaki na libanda. When she went out, Nabiki, I'm healed. nabiki. I am healed. C'est parce qu'il a été kondima. Because you trusted God. Soki ozala kondima. If you have faith, Atobotaka te lelo. even if you are barren today, Okobota. you will give faith. Soki ozala kondima. If you have faith, Na situation oyo ozomona kokomi na in suka. situations that you find yourself, Soki ozala kondima. if you have faith, Nzambe akokoteleka na yo. God will enter. Parce qu'il est le Dieu He's God qui a besoin de la foi. that need faith. Eza souci na ye. That God's warrior. Est-ce que ntango nakozonga When I will return back, nakokuta kondima. I found faith. Nasi ntango le badisiple bafandaki na Yesu. When the disciples were with Jesus, Façon oyo Yesu azalaki kolobela. the way Jesus was talking to them, Omoni question nyonso tote na Bible batie question mark, batiaki the interrogation. reason question of C'est-à-dire Yesu azalaki na mawa. Jesus has pity, Azalaki na donc na esengo has te. mercy. Ntango nakozonga When I will return back, na bakuluna nyonso oyo ezoleka na was mokili. kind of trouble in the world. Ah! Nana yebisi yo ke ezalaka na age moko boye fixe mpo na libala. Is there any age which is fit for marriage? Kitadi ke ezala na badiplome moko boye nde ekomisaka président de la république. Who said there is diploma which makes somebody to become a Nana yebisi yo ke ezalaka
There is a language which gives work. Who said? Before having money to buy cars, you need to have a work. Faith works all things. Sarah trusted God. 90 years. But maybe your age. Maybe you are 23. Even if you got 40 years. That's nothing at all. Believe. Say, Lord, I will give back. Lord, I will work. Lord, I will study. Trust God. Before my daughter, Seigneur, je n'arrête pas. not his document. Mais moi, je vais My son, daughter will study over there. vous savez, You know, I've been traveling in and out. In and out. My document and my face get trouble. Let me go to hide my face. Okay, not all the time to make a passport. You get it going. I'm a man of faith. I get it going. Hallelujah. Amen. I took my document. Moi, je ne vis pas la vie ici. Lord, I'm not living here. Mais le Père permet de pas vivre là. As people living here, I have faith. Nothing will happen. I will get a document. J'ai prié. I pray. I get a go. Stand by. Me, where are you going? I've been standing by. People come to get a document again. 14 ans, 14 years I've been there. 14 years I've been there. Lost papers. I've been standing by. Officer come. Just getting some. Check my document. You don't come. Don't worry, man. I'm gonna help you. Tell you the truth. You know, when we are here, speak about the Lord. You say you're gonna be helped. I went back. I went back there and introduced my document. They said, come back. Do not come back here, go upstairs. I can't go over there. I'm the RSTO. The RSTO took my document. They give immigrations. Immigrations has after 3 days. We don't see what to do. Is that status? Or is that national? I can quiet. Go back to the studio. I get back. Just to go to appeal. Appeal board get me 1 year. God stay home. Hallelujah. Amen. I got my document in my pocket. I went back. 1 year. I went back. You just don't have a problem. Donc c'est parce que j'avais la foi. I went faith. Why is it possible? If you trust God, nothing's impossible to God. Je vais te former, tu ne vis pas pour ta famille. You know, living for your family. Pose en confiance à Yesu, il va qu'on vivra pour Yesu. To trust God, trust your family. Ni de nous ne vit pour lui-même, si tu vis pour le Seigneur. Nobody live on earth for himself. Those who are looking for your life. Ensuite, parce que tu vis pour le Seigneur. Lorsqu'on vit pour le Seigneur, peu importe le vent, no matter wind, nobody will touch you. Raison pour laquelle faut tout ça qu'on dit, the reason why I trust God, parce que sans lui, without Him, nothing at all. La Bible dit sans moi, the Bible says without vous me, ne pouvez rien faire. we cannot do anything. Si vous n'ayez, With Him, n'amoki, or with the world, non, ni milana. who am I going to trust? People are crying. C'est parce que quand il me lève, c'est ça, c'est ma casse. Who never faith.
Don't only believe God because Penina has determined you and I. Trust God and no matter what happens. Parce qu'à chaque fois, Penina mortifié. Every time Penina will mortify you, mortify God. And that's not even a problem. She has faith. I will give faith. Sometimes your pastor need to see you. You become a penny in the church. Why are you crying, mother? Why are you crying, mother? Pastor couldn't understand why you crying. Your faith should displace. Even if you don't have a womb, your faith will burn a womb. Even if you're jobless, your faith will burn work. David said, I was young, I become old. I haven't seen the righteous man being abandoned. Who is the righteous man? The one who has faith. God do something. The word I know. You will become like Ezekiel. I don't know. But I'm telling you, you know. Believe in Christ. What was impossible shall become possible. People laughing at you yesterday. They will clap their hands. Your faith will bring testimony. Your faith will Your faith will bring businesses. Your faith. Even if your document is laying on my face. You know, when we go back to our face, we go back like everyone. Let me tell you how to go. They reject you much. Cette femme-là avait compris qu'elle n'a cessé déjà pas en médecin. This woman understands that the doctors got no money. Attention la Bible, c'est la maman. Solution is you pray, going back. I'm just come for the victory. When you're going out, kneel down. Say, Lord, if there's not this document, how can I walk? As I'm going out, I'm not getting to talk. I want to get my document. Hallelujah. What makes us afraid? When you are inside the bus, you ask a question. Are they going to get me? Go with the positivity. I want to get my document. I want to go with my document. God will accompany you in faith. If you doubt, means God never gave you. But the day you couldn't get because you doubt. We walk around with the evangelist theory. We walk together. I forgot my paper. Don't worry. Let us go be fine now. Apostle, let us go, man. Just after some walk, we meet police vans. They were really arresting people. We walk together. We walk by the policeman vans. They heard us speaking in Ghana. Bonjour, papa. They even greet us bonjour, bonjour. We even reply bonjour. We pass by. Why were you afraid? Where are you? We are preaching. We need to have faith. Let's have faith. I've been arrested in Botswana. I have no problem. I've got my passport. But God will intervene.
Have you ever seen when arrested? When I was sitting down, we reached past 6. Somebody entered in the offices, standing on me. I haven't seen you before. He was wearing a cap hat. He took, look at me here, my friend here. I look at him. I haven't known you before. Those people, they will leave you. He just went out. Some few minutes later home, they took me. Let's go to the police. The border of Botswana. We reached there. Don't touch this person. We're gonna come and take him back. Let me be shocked with it. Have you ever seen you arrest somebody here? They write down a special document. They give me some. They put me they drive me across Zambia because I believe in God. If you trust God, even if like a seed of sin, you won't displace the mountains. Things will be fulfilled. Whoever has faith, his word never dies. If you say a word, that shall be fulfilled. Have faith. If you trust God, nothing is going to be impossible to you. Remove negativity in our world. Negativity, remove it. Put positivity. The one that you believe, the Bible says, what is impossible to people, God to him is possible. Our family doesn't have a name. Do we reach over there? Say to them, we're gonna reach there. They are been choosing beautiful one. I am reaching there. Some of them that yes, I will reach there. I will be powerless. Because I'm not alone. I walk with Christ. You believe in Christ. I will be part of them. I don't have any patience there. My faith. As they needed a PhD there, they won't get somebody to train just to give the post which has been given to anybody else. Trust God. There is no business these days, man. I have faith. By good from church, when I come back, I will have customers. Why? Because you never lose anything. The Bible says the one who will want to save his life will lose it. But the one who's going to lose it for Christ, you know the one who loses something for Christ is the one who believes in Christ. You know why Muslims are selling more than us Christians? Despise their God. They believe in them, God. They respect their time for prayers. What makes you and I not to respect our programs? Our faith is down. Let me go and look first.